Tadi anjing. Nanya nasib. At least gue gak pernah cengos di sekolah. Salah. At least gue gak pernah cengok segala macam. Seblak. Petaka lah bunga. At least gue gak pernah dijauhin satu circle sekelas. At least gue gak pernah jatuh di kantin. Salah masalah. Sebenarnya. At least bapak gue gak pernah bikin SP di akun gue sendiri. At least bapak gue bukan Asep. At least bapak gue bukan bawa kita. Kenapa sih pencet? Maunya. At least gue gak pernah so estetik di Instagram padahal aslinya clumsy. At least gue gak pernah kelihatan jamet di Instagram. At least mama aku gak pernah nanyain aku di grup orang tua. Nanya. At least gue gak pernah At least gue gak punya mantan pacar mama gue di sekolah. At least gue gak pernah nangis dimarahin sama Papa Uji. Cetak. Lu kalau amat terbuka kembali. Buruh tuh nih kan, cici mana kan? Gak action kau ulti di Kenma. Tadi sekali hukum kayak kau ulti. Ada paling kau ulti mah at least gak pernah modal di sekolah. Si Icau kembali tadi modal nih. Bukan modal kali tipis tadi mah. Oke. At least gue gak pernah kelak. At least WA gue bisa dibuka. At least Cuma aja aku ngomong. Tadi pas lagi di sekolah sih Bapak bisa tahu apa lain di sekolah. At least gue gak pernah pulau ngasih barang yang mahal-mahal kepada cowok. Cetak. At least gue gak pernah sedikit-sedikit galau di CF terus ngepostin cowoknya. Cetak. At least gue gak pernah kalau lagi galau tiba-tiba besoknya ngeposting foto sama pacarnya. Cetak. Ya. Cetak. Ya. Apa lagi ya? At least gue selama di Semaida 2 pernah ngebucin. Cetak. Pernah kan? Pernah jadi di dalam nilai. Cetak. Bangga. Oh bangga. At least gue kadang-kadang banget pernah ngerasain jatuh cinta. At least emangnya gue gak pernah. Gue pernah, Cok. Aja. Ya kali gue lesbi gimana sih? At least gue kalau modal gak sambil nangis. Cetak. Nah, aja Risa. Sekejap. Bagus. At least gue kalau lagi BAB gak pernah ngeposting di SG Semer. Itulah aku baru tahu kepada kalian kalau aku lagi setor. Bodo amat gak ngurusin. Musetan bukan urusan. At least Ica itu ya sabun harmoni sama apa dah tadi? Nusino. At least gue gak pernah dapet nilai. Apa kalian kok nge-lag? At least gue gak pernah berantem sampai pas songor-songor di kelas. Cetak. At least gue belum pernah dialungan. Pengalaman Keluar kelas cetak. Aduh naon deh nya. Lagi ngeluan atuh. Baru jeung si Desti pas dia sini. At least gue gak pernah gak ngakuin gue ngomong itu padahal udah di depan mata ada buktinya masih gak ngaku. Lu kalau mah jangan dibuka.
Please gue gak kedinginan. Udah 5 menit, udah 6 menit videoannya.